Halo, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali bisa kembali berkunjung ke ruangan Anda untuk bisa melanjutkan pembahasan mengenai pelajaran bahasa Jerman. Kita sudah sekarang menginjak ke video nomor 52 dan berada di bab nomor 10, pelajaran nomor 5. Ya. Deutsch für euch, lernt ihr hier kostenlos. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos. Ya. Jadi pelajaran kali ini kita akan banyak membahas bagaimana mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jerman. Memang saya sudah banyak memberikan contoh pengucapan tersebut. Tentu saja sekarang saya akan mencoba menyajikan dalam bentuk lebih ke visual. Dalam arti saya menunjukkan tanda-tanda yang kita gunakan dalam tanda-tanda fonetik, istilahnya tanda-tanda pengucapan dalam bahasa asing yang sifatnya internasional. Jadi sudah diakui oleh secara internasional, ini adalah tanda-tanda berikut yang digunakan oleh penutur bahasa asing atau orang-orang yang belajar bahasa asing untuk memberikan tanda pada sebuah ucapan ya. Jadi pelajaran kali ini saya beri judul Konjugation Schema ya, Konjugation Schema. Jadi skema perubahan pengucapan. Jadi konjugasi ini adalah berubahnya ucapan baik vokalnya maupun konsonan ya. Jadi skemanya akan saya tunjukkan berikut ini biar Anda secara visual lebih bisa memahami bagaimana pengucapan sesungguhnya dalam setiap kata dalam bahasa Jerman sesuai dengan tanda yang ditunjukkan atau huruf-huruf yang tertera ya. Kita mulai dengan bagian pertama. Ada sekitar 7 bagian ya pengucapan yang akan kita bahas kali ini. Sekarang ini ada sebuah tanda, ada EI ya, di mana huruf EI ini selalu diucapkan seperti AI dalam bahasa Indonesia ya, AI. Kemudian I.2 adalah panjang ya, I ya. Coba kita lihat contohnya ya. Bleiben ya. Bleiben di sini ada E sama I ya. Ini adalah cara baku membaca kata-kata dalam bahasa Jerman ya. Jadi EI selalu diucapkan bleiben ya, bleiben. Kemudian kalau I panjang, I.2 seperti ini panjang, maka pengucapannya adalah blieb ya. Blieb. Jadi bleiben ini tinggal, artinya tinggal. Bleiben, kemudian bentuk preteritumnya adalah blieb, bentuk lampunya adalah blieb ya. Kemudian bentuk perfectnya untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi, maka kita menggunakan sein geblieben, ist geblieben ya. Nah, jadi IE-nya ini panjang. Yang sini adalah EI bleiben ya. Bleiben, kemudian blieb ya, preteritumnya ist geblieben ya. Jadi ini kita sudah pelajari di bentuk perfect ya. Jika Anda tidak paham, silakan kembali di eh, pelajaran atau di video-video sebelumnya. Di sana kita sudah belajar mengenai perfect. Kenapa ini ada is di sini, kemudian geblieben ya, untuk menyatakan dia sudah pernah tinggal di sana atau seseorang sudah pernah tinggal di sana ya. Jadi sekali lagi EI bleiben, kemudian I panjang, blieben, is geblieben. Is geblieben ya. Contoh selanjutnya schreiben, menulis, schreiben, AI, kemudian IE-nya itu panjang, schrieb, schrieb, kita tidak mengucapkan schrieb ya, tapi schrieb ya. Geschrieben, geschrieben. Bentuk perfectnya di sini jika tidak ditulis maka itu menggunakan haben ya, bentuk presens dari haben. Misalnya ich habe geschrieben, er hat geschrieben ya. Jadi pokok pembahasan kita adalah bagaimana mengucapkan atau membaca kata-kata Jerman ini ya. Schreiben, schrieb, geschrieben ya. Steigen naik, steigen,
Stieg ist gestiegen. Ya. Steigen, naik. Stieg ist gestiegen. Stieg ini adalah preteritumnya. Ist gestiegen adalah bentuk perfectnya. B, di sini I, ya, sama. I. Kemudian I-nya pendek, ya. I, seperti itu. Contohnya, Leiden. Leiden. I-nya pendek. Leiden. Oh, maksud saya yang di sini. Ini seperti biasa. Leiden sama dengan di atas. Leiden. Bleiben. Leiden. Yang pendek adalah Lied. I-nya pendek. Lied. Bentuk perfectnya Leiden. Menderita. Leiden. Menderita sakit. Menderita biasanya adalah sakit, ya. Leiden, tapi bukan artinya sakit, tapi kata kerjanya menderita. Leiden, Lied, maka bentuk perfectnya gelitten, ya. Leiden, Lied, gelitten. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika tidak ada penjelasan mengenai yang ini, urutannya ke bawah ini, maka dia harus menggunakan haben. Haben, hat gelitten, hat unter Krankheit gelitten, hat unter Krebskrankheit gelitten. Seperti itu, ya. Kita lihat ini aturannya. Stammvokal im Präteritum in perfekt lang, ya. Jadi stammvokalnya seperti ini. Dibentuk stammvokal, vokal pada kata kerja selalu akan, dan di preteritum dan di perfect selalu panjang. Ini maksudnya, ya. Blieb, schrieb, stieg, kemudian sama, ya. Blieb, schrieb, stieg, ya, atau gestiegen, geschrieben, gestiegen, ya. Sedangkan untuk aturan B, stammvokal im preteritum und in perfect kurz, ya. Jadi stammvokal, vokalnya di preteritum dan di perfect pendek, ya. Misalnya Lied, ya. Leiden, kemudian Lied, gelitten. Ini maksudnya, ya. Kalau ada 2 T biasanya diucapkan pendek. Stammvokal im preteritum und in perfect kurz. Lied, gelitten, ya. Nah, itu yang untuk yang pertama. Kemudian kita berpindah ke kedua, jenis pengucapan yang kedua. Ada E panjang, O panjang, O panjang. Kita lihat contoh-contohnya. Heben, heben, E-nya ini panjang, heben. O-nya juga panjang, hob, gehoben. Ini mengangkat artinya, ya. Heben, hob, gehoben. Ya. Kemudian I, O panjang, tiga-tiganya panjang. Bieten, sama dengan yang ini. Jika tulisannya IE selalu panjang. Bieten, bot, geboten. Ya. Menawarkan istilahnya. Bieten, bot, geboten. Panjang O-nya, ya. Kemudian ziehen. SZ, ya. Z ini kita selalu mengucapkan dengan TS. Kita ucapkan T-nya dulu, kemudian S-nya. Ziehen. Ziehen menarik. Ziehen. Jadi panjang ziehen-nya. Kemudian zog, ya. Panjang zog. Gezogen. O-nya panjang tetap, ya. Gezogen. Ziehen, zog, gezogen. Ü, ya. Ü panjang, O panjang, ya. Semuanya panjang. Ü, O, ya. Lügen, berbohong. Log, panjang O-nya. Log, gelogen, ya. I-nya panjang, O-nya pendek, O-nya. Schließen, Schloss, geschlossen, menutup, ya. Schließen, panjang. Schloss, geschlossen, pendek, ya. Menutup preteritumnya ini adalah bentuk lampu. Geschlossen ini bentuk perfectnya, ya. Nah, ini adalah aturannya stammvokal im preteritum und in perfect lang. Ya, ini semuanya panjang. Hob,
menjadi gehoben, Boot menjadi geboten, Zug menjadi gezogen, log menjadi gelogen, Schluss. Ya, ini yang aturan yang kedua. Stammvokal im Präteritum imperfekt und imperfekt kurz. Ya. Schließen, yang ini di Präteritumnya, Schloss, geschlossen, ya, menutup, ya. Bentuk lampu, dan ini bentuk perfectnya. Oke, selanjutnya di bagian ketiga, I pendek, A pendek, U pendek. Ya. Kita lihat contohnya. Finden, menemukan. Fanden, finden, fand, gefunden. Jadi finden, fand, gefunden, pendek aja ya. Klingen, membunyikan. Ya. Klang, geklungen. Jadi ini pendek-pendek semua. Ya. Trinken, prang, getrunken. Trinken, prang, getrunken. Minum. Ya. Bagian keempat, Teil 4. Ya. A. Ada E dan I panjang, A panjang, O panjang. Ya. Stehlen, mencuri. Stehlen, stiehlt. Ya. Dia mencuri. Ini mencuri, kemudian konjugasinya kalau pakai dia adalah stiehlt. Ya. Dia mencuri. Stahl, bentuk preteritumnya. Gestohlen. Ya. Jadi semua panjang. Stehlen, stiel, stahl, gestohlen. Ya. Mencuri. Ya. Erschrecken. Jadi E atau I pendek, A panjang, O panjang. Ini pendek. Erschrecken, ini pendek. Erschrecken, erschrick, pendek. Erschrecken, erschrick, pendek. Erschrak, panjang, A-nya ini. Erschrak, ist erschrocken. O-nya panjang ya. Jadi erschrecken, erschrecken, erschrickt, erschrak, ist erschrocken. Ya. Terkejut. Ya. Terkaget-kaget. Ya. Nehmen, ya, nimmt. Ya. Nehmen, nimmt. Nehmen, nimmt. Jadi nimmt pendek. Nehmen, nimmt. Kemudian yang panjang nahm, genommen. Sprechen, spricht, sprechen, spricht, sprach, gesprochen, berbicara. Treffen, traf, getroffen, bertemu. Ya. A pendek, A panjang, O pendek. Ya. Kita lihat contohnya. Kommen, kemudian kam, panjang, kam, datang, kommen, datang, kam, dulu dia datang, ist gekommen, sudah datang, ist gekommen. Kemudian EI pendek, A pendek, O pendek, helfen, hilft, menolong, helfen, menolong, hilft, dia menolong, half, ya, menolong, geholfen, hat geholfen, sudah menolong. Werfen, melemparkan, werfen. Wirft, warft, ya, warft. Geworfen, melemparkan. Ya. I pendek, A pendek, O pendek. Ya. Beginnen, memulai. Began, beginnen, began, begonnen, memulai. Ya. Ini perubahan katanya, jadi sekalian di sini kita menunjukkan perubahan dari bentuk infinitif, kemudian preteritum, kemudian bentuk perfectnya, sekaligus dengan partisip perfectnya. Ya. Stammvokal im infinitif, preteritum und imperfekt lang. Ini adalah lang. Ya. Stehlen, stiel, stahl, gestohlen.
Sedangkan Stammvokal im Infinitiv und Imperfekt kurz und im Präteritum lang. Ya. Dan bentuk infinitif dan perfectnya pendek dan präteritumnya panjang. Maka erschrak, erschrecken, erschrick, erschrak ist erschrocken. Nehmen, nimm, nahm, genommen. Sprechen, sprich, sprach, gesprochen. Treffen, trifft, traf, getroffen. Ya. Sedangkan untuk aturan yang ketiga, infinitif, preteritum, dan imperfect kurz. Ya. Untuk yang ketiga ini dia. Jadi infinitif, preteritum, dan imperfect semua pendek. Ya. Semua pendek. Ya. Helfen, hilf, half, geholfen. Werfen, wirft, warf, geworfen. Beginnen, begann, begonnen. Ya. Yang kelima, ya. E panjang, I panjang, semuanya A panjang, E panjang di belakang ya. Lihat contohnya. Lesen, liest, membaca. Lesen, liest, membaca. Las, preteritumnya. Gelesen, membaca. Sudah membaca. Sehen, melihat. Sieht, sah, gesehen. Sedangkan yang E-nya panjang, I-nya pendek, kemudian A dan E-nya panjang. Geben, geben, gib pendek. Geben panjang, gebennya, gib pendek, gab panjang, gegeben. Geben, gib, gab, gegeben, memberikan ya, geben. I panjang, E panjang, I panjang, A panjang, E panjang. Liegen, lag, gelegen. Liegen, lag, gelegen. Ya. Liegen, lag, gelegen. Terletak. Ya. I-nya pendek, A dan E-nya panjang. Bitten, memohon ya. Bitten, bat, gebeten. Bitten, bat, gebeten. Ya. A dan I-nya pendek, sedangkan A-nya panjang, E-nya pendek. Ya. Essen, essen, isst, essen, isst, makan ya. Dan dia makan, makan, kemudian dia makan. As, gegessen. Essen, essen, ist, as, gegessen. I-nya pendek, A-nya panjang, dan terakhir E pendek. Sitzen, sitzen, saß, gesessen. Sitzen, saß, gesessen. Stammvokal im Präteritum imperfekt lang. Ya. Jadi di bentuk präteritum perfectnya adalah lang. Ya. Las, gelesen, sah, gesehen, gab, gegeben, lag, gelegen, bat, gebeten, aß, gegessen, saß, gesessen. Ya. Stammvokal imperfekt kurz. Ya. Sedangkan yang B di bentuk perfectnya pendek. Ya. As, gegessen, pendek, gegessen. Gegessen, gesessen. Ya. Jadi E-nya pendek di sini ya. Untuk yang aturan yang keenam, A panjang, E panjang, U, A panjang. Semua panjang ya. Fahren, fährt, fuhr, gefahren, ist gefahren. Fahren, fährt, fuhr, ist gefahren. Laden, lädt, lud, geladen. Sedangkan yang untuk ini semua pendek-pendek ya pengucapannya. Waschen, wäscht, waschen, wäscht, wusch, gewaschen. Stammvokalnya selalu panjang. Stammvokal selalu panjang. Stammvokalnya selalu panjang. Sekali lagi, fahren, fährt, fuhr, ist gefahren, pergi menggunakan kendaraan. Laden,
lädt, lud, geladen, memuat, ya. Laden, memuat. Kemudian waschen, wäscht, wusch, gewaschen. Ya. Agak panjang ya. Stam vokalnya selalu kurz ya. Yang ini ya, B-nya. Waschen, wäscht, wusch, gewaschen. Ya. Saya membaca keterusan tadi ya.